So, hello guys! Welcome to my video. So, ari di galiupod ko si... Alam niyo saan yun mo? Nasa mas kamo. Wow! Nagapangangama ko ba? Isa ba na, isa na. Ah! Nakata. So, di balik guys, ari kami gali subong. Kaya malakad-lakad kami sa Plaza Sang Morsha. So, subong is may ara kami. Ano gali? Ano na ganito? May opening. So, mabata-bata ka na eh. Oh, bata-bata na yun. Oh, bata. One. Oo, namatipan lang kada ka ma. So, guys, si China kami guys. Kay Masalot kami sa simbahan. Dapat guys, mga muyo kami kay buwas daan is graduation na. So, tapos na hapon.